understand what is happening in the dimension of the Spirit. Can I have a mic? I hope you understand what is happening in the dimension of the Spirit. Yes, saudara, saya harap kita bisa. Punya saya juga ya, tolong dinaikin. Apa yang terjadi sedang terjadi di dalam dimensi roh. I hope that you came to this atmosphere, or to this gathering, Saya harap with such a deep yearning for God. Saya harap saudara bahwa Anda menghadiri persekutuan ibadah kita ini dengan satu kerinduan yang sangat amat bagi Tuhan. I hope truly that you will switch off the dimension of your mind that is for the world and the things of the world and the daily activities and the things of your mind. Just switch it off. Ditutup, di switch off gitu ya. Diputar, di-offin saudara segala sesuatu di dalam pikiran kita yang berisi hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan atau segala sesuatu urusan kita. So that you understand what is happening in this dimension of the Spirit right now. Saudara, supaya kita bisa memahami ya apa yang sedang terjadi di dalam dimensi roh sekarang ini. Is anybody home? Saudara, Anda bisa nangkep ya? Anybody home? Jadi saudara, Home, not here. Are you home? Jadi sudah. Are you in the Spirit? Apakah Anda sudah merasa Because the ada di Spirit dalam roh? dimension is your home. Sebab dimensi roh itu adalah rumah, tempat tinggal kita. If you are not transforming, Saudara, kalau kita tidak tertransformasi, if you are not transiting, kalau kita transit kalau kita, and transform, ya kalau kita tidak di set dan kemudian ditransform, saudara, ditransformasi maksudnya. help my sister. Thank you. Yeah, she know. Hallelujah. Because I'm not here to talk to you about your natural life. Saudara, karena saya berada di sini tidak untuk berbicara tentang kehidupan natural atau alamiah kita ya. If you want to be natural, stay at home. Kalau cuma mau sekedar natural, alami aja ya, tinggal di rumah aja. You are spirit. Karena kita ini roh. You have a soul and you live in a body, but you are a spirit. Kita ini roh, kita punya tubuh, tetapi kita tinggal di dalam tubuh. Tapi And kita you need to understand what is happening with you. Dan kita perlu memahami apa yang sedang terjadi dengan diri kita. God walked into this place and nobody know He's here. Tuhan itu berjalan di tempat ini dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya. And He go. Dan kemudian kita pergi. Because there's nobody hold Him here. Sebab nggak ada yang kemudian menahan dia di sini. Are you there? Nangkep ya saudara ya. Bisa nangkep. Come, I want some people that is spiritual discerning. What is happening here? What do you experience? What happened in the atmosphere when the Spirit and the glory of God came? What's happening? Come. Apa saudara? Come speak. Mari kasih komen Anda saudara. Apa yang Anda rasakan di dalam situasi atau atmosfer roh yang sedang terjadi? Apa di antara Anda yang bisa Anda? No more time for church play. Jadi nggak main gereja-gerejaan lagi saudara. No more. Nggak lagi ya, No nggak more. lagi kayak gitu ya. We must wake up. Kita mesti bangun saudara. This is the time for awakening. Karena ini memang waktunya untuk kita bangun. And if you are not awakened, Dan you're kalau gonna kita stay bangun, here. kita akan tetap tinggal aja di sini. Hello? Yes. And nobody else gonna speak to you in this way because they don't care. Dan nggak ada lagi yang mau bicara sama Anda seperti ini karena mereka juga nggak cuek aja gitu. But I'm gonna speak to you in this way because I care and I love you because your Father in heaven care about you. Tapi saya mau berbicara kepada Anda dengan cara seperti ini karena saya peduli sama Anda dan Bapa di surga pun kasih sayang dan peduli pada Anda semua. Amen. Paul is writing in his letters, we do not see Rasul Paulus berkata di dalam surat-suratnya, anybody according to the flesh. kita tidak menilai siapapun menurut tampilan lahiriah atau dagingnya. No. Tidak lagi. But according to the Spirit. Tetapi menurut roh. When you look at people, what do you see? Saudara, kalau kita memandang orang lain, apa yang kita lihat?
Oh, they have nice rambut, they have nice kaki, they have nice mata. Hey, hello. Jadi tampilannya aja yang kita lihat kan biasanya saudara ya. No. Your spirit. Roh saudara, roh. Who are you in the spirit? Siapa kitanya ini di dalam roh? Many of us will faint in this hour if we are not awake in the spirit. Saudara, banyak di antara kita akan pingsan ya di dalam musim-musim ini kalau kita tidak bangun di dalam roh. We will not make it. Kita nggak bakal bisa nyampe berhasil. Because you see, your faith. Karena kita lihat iman kita. Your faith. Iman kita Does not stand and wait for you. Iman itu nggak nungguin kita. It's waiting for the Lord. It wants to go where God wants to go. Karena iman kita itu nungguin Tuhan. Dia ngikutin Tuhan tuh mau kemana, dia ikutin. Your faith is connected to the supernatural realm. Karena iman kita itu connect dengan alam supranatural. That looks what's happening. Yang selalu melihat apa yang sedang terjadi. Your faith already have what you need. Karena iman kita sudah punya segala sesuatu yang kita perlukan. To become and to move and to see where the Spirit going. Untuk bisa menjadi dan kemudian bergerak mengikuti ke arah mana roh itu beranjak. You have anointing of God in you. Karena pengurapan Tuhan udah ada di dalam diri kita. How many of you are anointed in this place? Berapa di antara kita yang diurapi Tuhan di tempat ini, saudara? How many of you have no clue like a monkey in the zoo what I'm talking about? Berapa di antara Anda yang nggak ngerti apa yang saya katakan? Hello? Because some of you, I see your face, you look at me like, what is he talking about? Soalnya ada sih di antara Anda yang katanya pastor ngeliatin kayak, ini ngomong apa ya? Because for some of you, I am like flesh. Ya, seperti kayak gitu kok, seperti itu, saudara. Don't worry, I will calm down in a minute. Jangan khawatir, saya akan tenang loh. Semenit lagi saya akan tenang kok. You see, when the anointing comes upon you, the glory of God come on you, you put up your dress and you run past the chariot. Saudara, kalau kepengurapan Tuhan turun atas kita, kemuliaan Tuhan turun atas kita akan angkat ya roh kita lari mendahului kereta itu. The natural is behind you, passing the natural. Saudara, yang natural itu berjalan aja di belakang Anda, dilewatin gitu. I hope you are understanding what I'm telling you now. Saya harap Anda bisa nangkep ya apa yang saya sampaikan kepada Anda. You are always ahead. Kita itu selalu harus selangkah di depan. Because you are spirit. Oleh karena roh. You are always ahead. Kita selalu harus di depan. Of everything. Di dalam segala sesuatunya. Hello. Because your economy is not from this world. Karena saudara, ekonomi atau tatanan susunan kita bukan dari dunia ini. Your government is not from this world. Pemerintahan kita pun bukan dari dunia ini. You are from heaven. Kita kan dari surga, saudara. You are carrying the government of God on you. Karena pemerintahan itu kita ada di pundak kita, pemerintahan Tuhan ada di pundak kita. To demonstrate the kingdom. Untuk bisa mendemonstrasikan kerajaan yang di surga itu di sini di bumi ini. And you need to be on track with the Holy Spirit. Dan kita harus mengikuti jejaknya Roh Kudus. How? Gimana caranya? You must surrender. Kita harus berserah, saudara, to the anointing kepada pengurapan that is in you. Yang ada di dalam diri kita. Yielding. Ya, pokoknya nyerah aja. Means I not follow what is going on here. Saudara, berarti kita nggak ngikutin apa yang ada di pikiran kita. I do not follow what I see with my natural eyes. Dan juga nggak ngikutin apa yang saya lihat dengan pandangan natural saya. I do not follow what I hear from my natural ear. Saya juga nggak mau ngikutin apa yang saya dengar dengan telinga natural saya. I follow the narrow road. Karena saya ngikutin jalan yang sempit. My eye, my ear, my spirit is single. Karena telinga saya, mata saya ini single, tunggal. Single.
tunggal, saudara. Single. What Tunggal. does it mean? Artinya apa? You have only one husband. Kita hanya punya satu His name suami. is Jesus. Namanya Yesus. You are single. Kita ini tunggal, single, saudara, single. Tunggal, single. But you have a husband. Tapi kita punya His name suami. is Jesus. Namanya Yesus. Yeah. Your eye is not for this. Your ear is not for that. Your ear and your eye is for the Lord. Saudara, mata kita bukan untuk ini, telinga kita bukan untuk kita. Mata dan telinga kita untuk Tuhan kita. Many things are changing and they are changing quickly. Banyak hal berubah dan berubahnya tuh cepat banget. Quickly. Cepat sekali. If you are not understanding where you are and who you are in the spirit, you are going to see in 3 months' time. Aduh, what happened? Saudara, kalau kita tidak mengikuti berada di dalam roh, saudara, maka kita akan ketinggalan 3 bulan kemudian kita tanya, loh ini ada apa ya ini semua ya? Yeah. And when the spiritual people start to speak about this and that, you are like, bongong. Ya, saudara, dan kemudian kalau orang-orang yang berohani itu berbicara satu dengan yang lain, kita dengerin bengong aja karena nggak ngerti. Hello, somebody. Hallelujah. Yeah. But we think that God is okay with everything. Kita pikir Tuhan itu oke-oke aja dengan segala sesuatu lah. No, He is not. Padahal enggak, No, saudara. He is not. Tidak begitu. No, He is not. Tidak begitu. You've been through shaking, Kita tuh sudah mengalami goncangan, and more shaking is coming. dan goncangan yang lebih lagi bakal akan datang. Gambling, this side. What is sheep? Kambing. Goat, this side. Sheep, this side. Dombanya sebelah sini, kambingnya sebelah situ, saudara. Because my sheep not follow another. Karena dombaku tidak akan ngikutin yang lain. And there is many people follow many voices. Padahal saudara, banyak sekali orang yang ngikutin yang lain. Many voices. Banyak sekali, saudara. This side. Ke situ. One voice. One voice. Satu suara This side. yang sebelah sini. That voice, Nah, suara In ini here. ada di sini, not here. bukan di sini. Yes. You are looking at me like I'm from Africa. Yes, I am. Ngelihatnya kok kayak dari Afrika gitu. Memang benar kayak dari Afrika, saudara ya. Hallelujah. But you are looking at me like you are not really understanding what I am trying to tell you. Ngelihatnya kok kayak nggak ngerti gitu loh. That time is now. Sekarang lah waktunya, saudara. The time is now. Waktunya tuh sekarang. You need to understand where you are in the spirit. Kita harus What's happening memahami, with saudara. the Kita ini posisinya di dalam roh, di mana apa yang sedang terjadi. Hallelujah. Yeah. That's better. Ooh. Yeah, you see your hands anointing for that machine. Baik. Hallelujah. Yeah, you see immediately anointing like that. Do you understand anointing? Ngerti tentang pengurapan nggak? Anointing is not you. Pengurapan tuh bukan kita. Anointing is not your ability. Juga bukan kemampuan kita. Anointing is the supernatural ability of God in you to do what God wants. Itu kemampuan supranaturalnya Tuhan untuk melakukan di dalam diri kita apa yang Tuhan mau kita kerjakan. And this is the reason why I say you must yield to the anointing. Itu sebabnya saya katakan kita harus berserah kepada pengurapan itu. So that you can follow what God wants. Supaya kita bisa ngikutin apa kehendak Tuhan. Because the anointing Karena is pengurapan the very thing merupakan that hal, is more worth than anything on this pengurapan earth. itu merupakan sesuatu yang inti, yang lebih berharga daripada apapun juga di dalam dunia ini. More than food, Lebih dari makanan, more than drink, lebih dari minuman, more than house, lebih dari rumah, more than car, lebih dari more than papa, more than mama, ayah atau ibu, more than opa.
dari upah, more than Omar, dari upah, more than anything, lebih dari apapun juga, more than your culture, more than your government, lebih dari more than your budaya church life. atau kehidupan bergereja kita. The anointing Pengurapan is everything. adalah segala sesuatunya. Pastor, what are you saying? I'm saying there is a separation. Saudara, maksud saya mengatakan ini akan ada pemisahan. Those who walk in the anointing and those who are not walking in the anointing. Mereka yang berjalan di dalam pengurapan maupun mereka yang tidak berjalan di dalam pengurapan. You can know everything about the Bible Kita bisa tahu segala sesuatu tentang Alkitab and not have anointing. dan ternyata tidak diurapi, tidak punya pengurapan. You're quiet. I say you can know everything about the Bible Saya ulangi ya, kita bisa tahu segala sesuatu tentang Alkitab, and not have anointing. tetapi tidak memiliki pengurapan. I know many people that has exchanged the anointing for knowledge. Saudara, saya tahu banyak orang yang sudah menukarkan pengurapan dengan pengetahuan. Anybody can take the Bible and look for a preaching sermon. Saudara, siapa aja bisa lah ya buka Alkitab, mau coba berkhotbah. Anybody can preach from here. Semua orang bisa lah khotbah dari sini, bisa. But what is God saying here? Tapi Tuhan tuh di dalam sini ngomong apa? What is God saying when you open the Bible? What is God saying? Kalau kita sedang buka Alkitab, Tuhan tuh loh ngomong apa? What is He saying to you? Tuhan ngomong apa terhadap diri kita? You see, it's only the Holy Spirit Hanya Roh Kudus, saudara, that reveal. yang bisa membukakan. Who's the Holy Spirit? Siapa Roh Kudus? He's the anointing. Dialah pengurapan itu. You don't hear me. The Holy Spirit is the anointing. Roh Kudus adalah pengurapan. It is the presence of God in you. Itu adalah hadirat Tuhan di dalam diri kita. And His name is Holy Spirit. Dan namanya adalah Roh Kudus. And you need Him Kita perlu Dia. like you don't need anything else. Saudara, kita perlu Dia melebihi kita perlu segala sesuatu yang The lain. Holy Spirit. Kita memerlukan Roh Kudus. The Holy Spirit Roh Kudus came. turun. For what reason? Alasan For what kenapa? purpose? Untuk apa Dia Why turun did He datang? come? Kenapa Dia datang turun atas kita? To teach you Untuk bisa ngajarin and kita to show you things to come. dan untuk menunjukkan hal-hal yang akan datang. Come this way. Kamu ke sini Come this way. atau jalan ke sini. Go that way. Jangan ke situ. Watch out for these people. Hati-hati ya sama yang orang-orang ini. What? Yeah. Watch out for these people. Hati-hati sama There's mereka. some people that is not your. They are not the friend of Jesus. They're not your friend. Ada orang-orang yang ternyata di situ tuh bukan temannya Yesus dan mereka They're not bukan the friend of the anointing. They are not your friend. mereka bukan temannya pengurapan, jadi bukan temanmu juga. Hello. Yes. Everybody who is a hater of Jesus is the hater of you. Saudara, siapa saja yang membenci Yesus juga berarti membenci kita, membenci Anda. Many antichrist. Many antichrist. Banyak Not only one. Many antichrist have already come. Saudara, banyak sekali antikris ya. Bukan cuma satu loh. Banyak antikris yang sudah muncul. We must be awake. Dan kita harus terjaga. Sober. Harus bangun, harus terjaga. Sober. Sober-minded. Jadi pikiran ini loh mesti terjaga. Your eyes of the eagle in you open. Jadi pandangan mata Raja Wali kita ini harus terbuka. Watch and pray. Jadi doa, Watch berjaga-jaga dan and berdoa. pray. Berjaga-jaga dan berdoa. This will not get more easy Ini tidak akan menjadi lebih mudah, saudara, in the world. di dunia. So if you have hope that the world is going to change,
you have a false hope. Saudara, kalau kita mengharapkan dunia ini bakal berubah, itu harapan palsu. The presence and the glory of God is on His church. Sebab hadirat dan kemuliaan Tuhan ada di atas gerejanya. You are the one who is the Savior right now. Kita ini sekarang yang menjadi seperti juru selamat You sekarang. are the protector. Kita ini pelindungnya. You are the blessing. Kita ini yang memberi berkat. You need to understand me. Anda harus memahami saya ya. You cannot now start to try to figure out your identity. Anda nggak bisa sekarang mulai memikirkan siapa identitas Anda. You must know your identity. Anda harus yakin siapa atau apa identitas Anda itu. The enemy is against Karena musuh itu the anointed of God. melawan dan menentang mereka yang diurapi Tuhan. You are it. Kita ini loh, kita ini saudara. The move of God Gerakan Tuhan will come through His church. akan datangnya melalui gereja. Revival is already here. Revivalnya udah ada. It's not coming. Bukannya sedang It's mendatang. already here. Sudah ada, saudara. You are a carrier of the glory that bring revival. What does revival mean? Karena kita ini yang membawa carrier sehingga revival itu bisa terjadi. Nah, revival itu maksudnya apa? Is the ability of God to revive the church that have lost many things. Kemampuan untuk membangkitkan kembali gerejanya yang sudah kehilangan banyak hal. And now is the time for restoration. Now is the time that you will be empowered. Now is the time that you will prosper. Now is the time that the prophecies and the promises that is outstanding shall come to pass. Sekaranglah waktunya kita ini bisa mulai dibangkitkan. Sekaranglah waktunya segala pewahyuan maupun nubuatan itu akan digenapi. Now is the time that you will become the standard of God. Sekaranglah waktunya kita akan menjadi standarnya Tuhan. Now is the time that you are a banner that's raised up against the enemy. Sekaranglah kita akan menjadi seseorang yang akan melawan musuh. All of us here have a different anointing upon your life. Semua kita punya pengurapan yang beda-beda. And you are going to be awakened to that anointing that you are called for the purpose of the kingdom of God. Dan pengurapan kita masing-masing itulah yang akan membangkitkan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup kita. Woo! Hello! And you are going to run Dan kita akan lari, saudara, with the speed dengan satu of the Holy kecepatan, Ghost. kecepatannya Roh Kudus. You're going to operate in the power of God. Kita akan beroperasi di dalam kuasa Tuhan. You're going to see signs, wonders, and miracles Kita akan menyaksikan because tanda-tanda heran of the anointing. oleh karena pengurapan itu. Not because you look for a sign, look for a sign, look for a sign. Bukannya karena kita cari-cari tanda-tanda heran dan mujizat. No, no, no. We are not called for looking for sign. Kita ini nggak dipanggil untuk mencari-cari tanda-tanda We heran. know the sign. Kita tahu tandanya. We know the times. Kita tahu waktu. We know the seasons. Kita tahu musimnya. Because the anointing is in you. Karena pengurapan ada di dalam diri kita. You need to awake. Kita harus terjaga bangun. You are more than what you think you are. Kita ini jauh melebihi apa yang kita You are not of this world. Kita bukan dari You dunia. are from a kingdom that cannot be seen, Kita ini kan asalnya dari kerajaan yang tidak tampak, but manifests itself in the natural. tetapi mewujudkan diri sendiri di dalam alam But it's natural. not from the natural. Tetapi bukan dari natural ini. That which man cannot do, Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, that you can do by the Spirit. itu bisa kita kerjakan karena Roh Kudus. And this is the season. Dan ini musimnya, saudara. This is the season. Ini musimnya. But I want to tell you the key. Saya mau kasih tahu kuncinya. The Ya. key is in your room. Kuncinya itu ada di dalam kamar kita masing-masing. Don't look at me like that. Your key is not in going to many meetings and blah 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 blah. No, 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 no. Kuncinya
artinya itu bukan kita ikut ibadah ke banyak-banyak PD atau gereja, bukan itu. It's in your room, Ada di dalam kamar pribadi, on your knees, di atas lutut kita, with the Holy Ghost, dengan Roh Kudus, spending time with Him. bersendiri dengan Dia. So when you go out, Jadi pada saat kita keluar you are kamar, led by the Spirit. Go kita here. pun Go here. dipimpin Roh Kudus. When you ke sana. come to the meeting Kalau kita ikut ibadah in your workplace, atau ke tempat kerja, you already from your room, dan already kita prayed for the meeting. You already see the future. kita sudah doain itu meetingnya, saudara, kita sudah melihat masa depan, entarnya gimana. You already see who God wants you to be connected to. Kita sudah bisa tahu Tuhan mau kita connect-nya sama siapa. And you are praying for that person so that the contract is yours because he needs you. Nah, saudara, kemudian kita udah doain orang itu supaya kontraknya itu memang jadi dengan kita, dealnya itu ya, jadi dengan kita. It's not what you do, Bukan apa yang kita kerjakan, it's who you know. tetapi siapa yang kita kenal itu. And when you do what he say you must do, it's gonna happen. Dan kalau kita melakukan apa yang dia katakan harus kita lakukan, terjadilah. You will pray in your room and you will see somebody in the hospital. God will tell you, go there. Saudara, kita doa di kamar, saudara, kemudian kita lihat ada orang di rumah sakit, Tuhan bilang, kamu ke sana. Go pray for that person because almost going to die. Kamu doain dia ya, karena dia hampir meninggal. Hello? And then, Kemudian, you will not die. dia nggak mati. So that it will become a testimony for the people who does not believe. Supaya menjadi kesaksian bagi mereka-mereka yang tidak percaya. You are a witness Kita kan saksi, of the saudara. kingdom of God. Kita kan saksi You are a kerajaan. witness of the Father and of the Christ. Kita kan saksi Bapa dan Kristus. A witness. Saksi, A witness. saksi. Because God is real. Sebab Tuhan itu The Holy nyata. Spirit is real. Roh Kudus itu juga Jesus nyata. is real. Yesus juga nyata. And the work that He's doing through you will be real. Dan kata-kata yang pekerjaan yang dikerjakan melalui kita pun nyata. Because now is the right time for the manifestation of your King through you. Saudara, karena sekaranglah waktu perwujudan yang tepat, Raja kita terwujud melalui diri kita. Jesus is not coming back as a lamb. Karena Yesus tidak akan datang kembali sebagai anak domba. He's coming back as a king Dia akan datang kembali sebagai raja. for his king people. King. He's coming back for kings and lords. Karena dia akan datang kembali untuk raja-raja dan tuan-tuan. And priests and prophets. Dan imam-imam dan nabi-nabi. And he's coming for the fivefold ministry for the government. Dia akan That is datang on them. kelima jawatan itu. And he's coming back for his saints Dan dia akan datang untuk orang-orang kudusnya that live out his ministry. yang sedang menjalani His, kehidupan what? pelayanannya. His ministry. What am I saying? Apa yang saya katakan dan pelayanannya? What Jesus did on the earth, you will do. Apa yang dilakukan Yesus di muka bumi itu akan kita kerjakan. Because of the anointing. Oleh karena pengurapan. But there is 18 flesh works that cancels the anointing. Tetapi ada juga pekerjaan kedagingan yang kemudian membatalkan pengurapan itu. What? Yes. What, Pastor? There's 18 flesh works of the flesh that cancels the anointing of God. Jadi saudara, ada pekerjaan-pekerjaan kedagingan yang membatalkan pengurapan Tuhan itu. But there is 9 gifts Ada 9 and karunia, 9 fruits of the Spirit 9 buah roh that cancels the flesh work. yang kemudian membatalkan pelayanan atau pekerjaan kedagingan. Hello? 18. Jadi 18 ya saudara. There's 18. 18. There's 9 fruits, 9 9 gifts buah, 9 that cancels the work of the flesh. yang membatalkan pekerjaan kedagingan. So that you can walk by the Spirit. Supaya kita bisa berjalan di dalam roh. You're not called
to walk in your soul is not number one. Saudara, jiwa kita bukan nomor satu ya. What is the soul? Apa sih jiwa itu? What I want. Apa yang aku My emotions and how I feel and my needs and my shortcomings. No. Kelemahanku. You are not called to live by that. Kita tidak dipanggil untuk hidup menurut Never. itu. You are more than a conqueror. Karena kita lebih dari pemenang. More than a conqueror. Lebih dari pemenang. You are a conqueror Kita pemenang. and more than a Dan conqueror. lebih dari pemenang. But most of the church right now, Father, let the rapture please come. Tapi gerejanya suka doa, Bapak, mari itu pengangkatan segera tiba. You have no idea. Kita padahal nggak ngerti apa. The rapture is coming. Pengangkatan pasti akan There's gonna be a rapture, pasti akan ada but pengangkatan. not the way you think. Tapi bukan seperti apa yang kita pikirkan. The Bible is not for you to reason. Saudara, karena Alkitab itu buat kita itu bukan untuk dipakai sebagai cari-cari alasan atau berdalih-dalih ya. The methods of man is wrong. Karena metode manusia itu salah, keliru. The structures of man is wrong. Strukturnya yang dibuat manusia itu pun And the keliru. wisdom of man cancel the power of the cross. Dan saudara, hikmat manusia itu membatalkan kuasa salib. But we always follow man. Tapi kita Follow selalu man. mengikuti Follow man. manusia, Follow ikuti man. manusianya. Saudara, please follow Jesus. Please iring Yesus, saudara. The key Kuncinya is you have to sit adalah kita harus duduk, saudara, and let Jesus serve you. dan membiarkan Yesuslah yang melayani kita. Your problem is you want to serve Jesus. Nah, masalahnya kita yang kepingin melayani Yesus. Jesus not need anything from you. Yesus nggak perlu apa-apa kok dari kita, saudara. Pastor, how can you say that? Masa pastor kok ngomong kayak gitu sih? Because my Bible say that. Sebab Alkitab saya bilang begitu, saudara. Jesus say himself, Yesus sendiri mengatakan, I did not come aku datang to be served, bukan untuk dilayani, but to serve, tetapi untuk melayani, so that you can understand how to serve one another. supaya kalian bisa tahu gimana caranya saling melayani satu dengan yang lain. Oh. Yes. Jesus is humble. Yesus itu rendah hati, Humble. saudara. Rendah hati, Humble. rendah hati. Tell your neighbor, be humble. Kasih tahu sebelah-sebelah, rendah hati yo. Tell your neighbor, don't laugh and look at me. Jangan ketawa, jangan lihat. Tell your neighbor, Kasih tahu. be humble. Not false humility. Ya, jangan, tapi jangan kerendahan hati palsu loh. That saudara. means nothing. Karena itu nggak ada Nothing. artinya, itu nggak ada nilainya. To be humble means I know nothing except Christ and Him crucified. Saudara, rendah hati berarti aku nggak tahu apa-apa kecuali Kristus yang disalibkan. I live with Him. Aku suka, aku As He live in me, I live. seperti aku hidup di dalam Dia seperti Dia hidup di dalam aku. Who changed you? Siapa yang mengubahkan kita? You? Apa kita Do you sendiri? change you? Apakah kita mengubah diri kita sendiri? No. Enggak, saudara. You choose Kita to memilih be changed, untuk diubahkan. and then the Lord change you. Nah, kemudian Tuhanlah yang mengubahkan kita. He not gonna force you to change. Karena Tuhan gak bakalan maksa kita. That's untuk why I diubahkan. say, Makanya saya Be bilang, humble kita merendahkan diri and surrender to the anointing. dan kemudian berserah kepada pengurapan change. untuk bisa berubah, To change. So that that which is of God can be written in your heart and in your mind. supaya apa yang dari Tuhan itu bisa tercatat di dalam hati dan pikiran kita, So that you know that His word will never ever fail you. supaya kita tahu bahwa kata-kata itu tidak akan pernah gagal bagi kita, Because He come to serve you karena Dia datang untuk melayani kita until you are a full-grown man in Christ. sampai kita menjadi seorang yang dewasa sepenuhnya di dalam Kristus. Woo! What a wonderful thing.
Yesus yang luar biasa. You cannot love God Kita tidak bisa cinta with your Tuhan own strength. dengan kekuatan sendiri. That's law. Itu hukum. The Pharisees asked Jesus, Orang Farisi kan tanya sama Yesus, what is the greatest law, the greatest commandment apa perintah in the law? hukum yang paling besar? What is the answer? Jawabannya apa? Speak to me. Mari saudara What jawab. is the answer? You must, yeah. Love the Lord your God. Ya. Under where? Under what? Itu di bawah apa, saudara? Under the law. Itu kan di bawah hukum ya. Are you under the law? Apakah kita ada di bawah hukum? Then that scripture is not for you, Berarti kan ayat itu bukan untuk kita, but for the Pharisee. tapi untuk orang Farisi. Hello, Master. Yes. So what did Jesus say? What is the new commandment? Nah, perjanjian apa baru? Perintah yang baru itu apa? Love one another Kasihilah satu dengan yang lain. as Sebagaimana I have loved you. sebagaimana aku mengasihi kamu. Oh, I'm confused. Wah, Yeah, I know. kok jadi bingung? I know because you've been taught like that. Ya, karena kita selama ini diajarin begitu sih, saudara. How can you love a God who not love you first? Saudara, apa How? mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau Dia tidak lebih dulu mengasihi kita? How? Gimana? Gimana caranya? If you love a God who love you first, if you love a God who you must love first, you're a slave. Saudara, kalau kita harus mengasihi seseorang terlebih dahulu, berarti kita jadi budaknya dia. Because the law has made men to be a slave. Karena hukum itu menjadikan The manusia itu slave of the law. hamba daripada hukum. But Jesus came to set us free. Tetapi Yesus datang untuk memerdekakan kita. From what? Dari apa? From the law. Ya, dari hukum. Why? What is the purpose of the law? Apa sih maksud daripada hukum itu? You're a sinner. Kita ini orang berdosa. You're a sinner. Kita orang berdosa. And sin is going to be punished Dan dosa itu pasti akan dapat hukuman. because it leads to death. Karena dosa kan memimpin kepada kematian. That's why Jesus came. Makanya Yesus itu To datang. take up our sin. Dia ambil semua dosa To kita be punished by God. supaya dianya yang kena hukumannya He took Tuhan. our punishment on Jadi himself semua hukuman kita itu dia yang tanggung. and fulfill the law. Dan dia yang memenuhi So that we live no more under the law, but under grace. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. So that you can become the righteousness of God. Supaya kita bisa menjadi kebenarannya Tuhan. Not by your works, Bukan karena usaha but the work of kita, God. tetapi oleh karena pekerjaannya Through Tuhan. faith, by Melalui iman. grace. Saudara, Because you love me first. karena engkau mengasihi aku When terlebih I dahulu. was yet a sinner, you loved me. Engkau sudah mengasihi aku pada saat aku masih berdosa, sudah engkau kasihi aku. Otherwise, you will always try here to set yourself free from. Try to stop. You can never. Saudara, kalau enggak, saudara, kita akan terus berusahanya di sini, berusaha berhenti, gak bakal bisa. You receive grace, Kita terima kasih karunia and anugerah, then you go through the phases dan kemudian kita melalui of sanctification. fase-fase pengudusan. What is the process Nah, in our life? proses dalam hidup kita It is the power of grace, itu kan kekuatan Tuhan. not a Kuasa ticket to Kristus. sin, not a ticket to sin, Bukan tiket untuk berdosa, but the power tetapi that kuasa set you free, yang membebaskan kita. so that you don't try, Supaya kitanya nggak usah berusaha, but you follow the Spirit. cuma ngikutin aja di dalam roh. My grace is enough. Karena kasih karuniaku, anugerahku cukup. My grace is enough.
Kasih karuniaku cukup bagimu. My grace is enough. Anugerahku cukup bagimu. And by truth Dan dengan kebenaran, will come. apabila kebenaran And when you muncul, see my truth, dan engkau melihat kebenaran, you shout for victory. kita akan berteriak satu sorakan kemenangan. That's why I am crazy bule. Crazy bule. Yeah, everybody know me like that. Orang-orang kenal saya kayak gitu, saudara kata ya. I'm always like this. Saya selalu seperti ini, saudara. Why? Kenapa? Something happened. Ada sesuatu yang And terjadi. now I know He touched me and Amin. He made me Dia yang whole. menjamah dan memulihkan, mengutuhkan aku. Amin. Once I was blind, Dulu aku buta, but now tetapi sekarang I can see. aku bisa lihat. I was dead, Dulu aku mati, Now. sekarang I can hear. aku bisa. I was lame, but now Aku lumpuh, sekarang I can walk. aku bisa jalan. I was dead, Aku mati, but now sekarang I am alive. aku sudah hidup. My grace Kristus, is, my grace kasih karuniaku is enough. cukup. Kasih karuniaku cukup. For when you are powerful and strong by yourself, Saudara, kalau kita jadi powerful, kuat dari diri sendiri, no. no. What does that scripture say? Apa yang dikatakan oleh Alkitab? God said to Paul, Tuhan bilang sama Rasul Paulus. Paul said, I pray you 3 times. Rasul Paulus bilang udah 3 kali. I pray you 3 times, Tiga Father. kali aku berdoa, udah berteriak minta-minta. But you not answer Tapi me. kok nggak dijawab? Please remove the stone from my flesh. Tolong singkirkan duri dari dagingku ini. What's he talking about? Dia ngomong tentang apa? This persecution, Ya, jadi aniaya. this persecution, this hardship. Ini kesulitan ini. What is God saying? Tuhan bilang apa? My grace is sufficient. Kasih karuniaku cukup bagimu. For when you are weak. Karena justru di dalam kelemahanmu lah. When you are weak. Karena justru di dalam kelemahanmu lah. My power, Kuasaku, kuasaku is made perfect. dijadikan sempurna Through melalui your weakness. kelemahanmu. How many weakness you have? Berapa kelemahan kita, saudara? Banyak. Bagus. Bagus. Why? So that you cannot boast. Supaya kita nggak bisa berbangga Look at diri, me, look at me. nggak bisa sombong, saudara. Lihat aku nih, nggak bisa, You cannot do it. nggak bisa. Because if it is you doing it, look at me. Ya, soalnya kalau dari diri kita sendiri pasti lah kita bangga, If kita it is sombong. knowledge, Kalau itu look at pengetahuan, me. wah, Oh, listen to me. aku nih dengerin nih aku nih. I am Popeye. Hello. Because that is what most of us, we are doing that. Karena kan We are kebanyakan, putting a label on our achievement as if it is us. karena kan kebanyakan kita sukanya kayak gitu ya. Jadi keberhasilan kita suka kasih label seakan-akan diri kita sendiri yang menghasilkan itu. Oh, look at what I achieve. Coba lihat, aku ini loh bisa berhasil apa loh. Lihat ini, I have become a doctor in theology. aku sudah jadi doktor teologi ini. It means nothing. Itu nggak ada nilainya, It saudara. means nothing to God. Nggak ada nilainya itu. The anointing that is upon your life, in your life, means everything. Karena pengurapan yang ada di dalam diri kita itulah segala-segalanya. Because the anointing is the work of God. Karena pengurapan itu kan karyanya Tuhan. And you are obedient channel. Dan kita ini cuman channel yang nurut, Flow. ngeflow aja, Flow with God. flow dengan Tuhan. He's teaching you to flow.
Karena dia ngajarin kita untuk ngeflow. Be obedient. Jadi Flow in your family, di dalam keluarga, in your di business, dalam bisnis, in your life, your personal life, hidup pribadi kita. and ministry. Ministry is not going to do something somewhere. Dan juga pelayanan-pelayanan bukan berarti harus melakukan sesuatu di mana gitu. Bukan. Ministry is every day. Karena pelayanan kan setiap hari pelayanan itu, saudara. Do you know what is ministry? Apa sih arti Ministry pelayanan? is also fellowship. Pelayanan juga fellowship, saudara. Fellowship. Bersosialisasi ya. But now only the pastor is fellowshipping Sekarang with you. pastornya aja yang berfellowship sama Anda. We must fellowship. Kita harus berfellowship, saudara. Because fellowship means that when we come together, we speak about what God is doing. Ya saudara, karena kalau fellowship kan kita kan saling berbicara tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan. We pray together. Kita doa bareng, We get new strategy. kita terima We comfort strategi each other. baru, saling We menghibur sing satu to each sama other a lain. new song. Ya, kita We saling encourage bernyanyi, each other. ya, We strengthen each other. saling menguatkan. That's fellowship. Itu fellowship. We prophesy to each other. Kita saling We berdoa, pray for each other. saling mendoakan. That's true ministry. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Jesus is coming back for his church Yesus akan datang kembali bagi gerejanya, saudara, that has authority yang punya otoritas over everything. atas segala sesuatu. Yes. Over everything. Atas segala sesuatu. But it starts here. Tapi kan mulainya dari sini dulu. Start with you. Dari diri kita Start with sendiri you dulu. here. Dari sini dulu. How many times do you speak faith talking to yourself? Faith Saudara, talking. berapa kali sih kita itu berbicara kata-kata iman yang kita ucapkan? Faith talking. Kata-kata Faith iman, talking ucapan to yourself, iman to yourself, terhadap to diri yourself. sendiri, So that your mind can be renewed. supaya pikiran kita ini loh bisa diperbarui. Faith comes by hearing. Iman timbul karena Hearing the word of God. pendengaran How akan many times firman. do you speak faith talking to yourself? Berapa Word of kali, God saudara, of who Anda you are. membicarakan ucapan-ucapan iman terhadap diri sendiri, saudara, tentang siapakah diri Anda itu? To yourself. Kepada diri sendiri. To yourself. Kepada diri sendiri. Your spirit man supposed to tell your soul, no, 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 no. Don't think like this. Don't talk like this. Don't feel like that. Saudara, manusia roh kita itulah yang harus memperingati jiwa kita. Jangan bicara seperti itu. Jangan mikir seperti ini. This thought, this thing, not from God. This is the word. This is the word. This is the word. Yang This ini is the bukan word. dari Tuhan. Yang ini loh, firman tuh bilang begini. Ini firmannya seperti ini. And the word Dan firman itu will happen. akan tergenapi. And the word Dan firman will itu happen. akan terpenuhi. Always the word will happen. Selalulah firman itu yang akan Will happen. tergenapi. Itu terjadi. Everything may pass away, but my word Segala sesuatu akan berlalu, tetapi firman shall never pass away. tidak akan bisa berlalu. Amen. You are built on the rock, Kita ini dibangun di atas batu karang, Yes. which is yang the adalah word firman of God firman Tuhan became flesh yang menjadi daging and dwelled among us, dan whom we tinggal saw, di antara kita, whom we yang kita experienced, lihat, yang whom kita we heard, alami, and whom we have touched. yang telah kita sentuh. He is in you, Dia ada di dalam kita. Amen. Amin. and He will never fail you. Dan dia tidak pernah akan mengecewakan kita. Yes. For these words or these letters that I wrote to you are spirit and they are alive. Karena kata-kata yang kukatakan kepadamu ini roh, dan mereka itu semuanya itu hidup adanya. Woo! Hallelujah. Sometimes people look at me and they think, that girl go every day like that. No, not every day. Enggak setiap hari katanya saudara kayak gini. Not every day. But when the anointing comes, hey, pasok.
Tapi kalau pengurapan turun, saudara, hati-hati. Hey. Yeah. Hallelujah. Because you have no idea what challenges I face as a man of God. As your man of God, have many challenges they're facing. Saudara, karena Anda nggak pernah bisa bayangkan ya, tantangan-tantangan yang sudah saya alami dan harus saya alami itu apa aja. But I don't complain every day. Saya tapi kan nggak komplain setiap itu. Why? Kenapa? Anointing. Karena pengurapan. I depend on the anointing. Saya ini bergantung mengandalkan pengurapan. So when something new come by the anointing, I speak. Jadi kalau ada sesuatu yang baru muncul dari pengurapan itu saya perkatakan. But I don't speak when I don't feel well. Tapi Things that is not from God. Tapi saya tidak akan berbicara kalau saya merasa kurang nyaman atau hal-hal yang bukan dari Tuhan. When you don't feel well, don't speak. Saudara, kalau kita merasa tidak nyaman, jangan bicara. Correct yourself. Kita benerin dulu lah diri kita sendiri ya. Let the Lord. Dan biar Tuhan. The Lord is your warrior. Karena Tuhanlah pahlawan kita. Be still and know. Diamlah dan tenanglah dan ketahuilah. When you stutter. Pada saat kita itu gagap kayak gagap itu, saudara. Many times you will hear this. There is a security guard in front of your mouth that try to stop you not to speak. Ya, saudara, kadang-kadang ya memang ya bisa kerasa kayak ada penjaga mau ngomong tuh kayak nggak bisa, kayak gagap, kayak keliru gitu loh, nggak pas gitu loh. And if it go out, dan kalau itu sampai keluar, it bring damage. Itu bisa membawa kerusakan. Hello. Why are you quiet? You must say yes, it's true, Pastor. Anda mestinya bilang yes loh. Don't look at me like that, like you are all holy and together. You are not, you make a lot of mistakes. Kita sama-sama berbuat banyak kesalahan lah, saudara ya. It's okay. God understands when we make mistake. Ya, Tuhan ngerti lah kalau kita. If we don't make mistake, how do we learn? Kalau kita nggak berbuat kesalahan, gimana caranya kita bisa belajar? Because you not always get it right first time. Karena kita kan kali pertama mencoba sesuatu nggak bakalan bener, selalu bener kan? But don't be blind for your mistake. Tapi kita jangan buta kalau kita salah. Jangan. Don't be deaf for your mistake. Juga jangan kita tuli kalau kita salah. Don't be lame. Jangan kita for your mistake. lumpuh kalau kita salah. Hello? Yeah? Saudara, are you there? Can you hear the love of the Father for you? Apakah Anda bisa nangkep, saudara, kasih Bapa bagi kita semua itu? Amen. Because there is more. Masih ada lebih And banyak. He is the one. Dan dialah, saudara. He's the one. Dialah. That is the finisher of your faith. Amin. Yang menjadi penyelesai atau He's the penyempurna one. iman kita. Dia, saudara. That does a good work in you. And the good work that He starts, He will finish it. Dialah yang mau mengerjakan sesuatu yang baik di dalam diri kita, dan dialah yang akan menyelesaikannya. Amin. But while you are growing, there is some things to do. Tapi saudara, sembari bertumbuh adalah hal-hal yang harus kita kerjakan. Do you know those things? Apa itu semua? You've got many challenges coming to you. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi, saudara. Hello. And you must learn how to become an athlete in the Lord. Kita harus belajar gimana caranya bisa menjadi ahli ya di Don't be dalam. so lazy. Jangan sampai kita malas-malesan. Yeah, you need to see the things, you need to jump over it. Kita harus bisa melihat, kemudian kita lompatin lah itu, Or saudara just look ya. at it. Jangan cuma dilihat. What must I do with this? Jangan cuma Jump, gitu. Loncatin, saudara. Other things, you give the word of God to it. Boom, 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 boom. Atau saudara, kalau Anda melihat ada sesuatu ya, Anda ucapkan firman Tuhan, saudara. Because you are spirit. Karena kita ini roh. And your weapons is spiritual. Dan Weapons that saudara, are mighty. Dan senjata peperangan kita pun senjata roh yang penuh
penuh kuasa to pull down strongholds, untuk bisa meruntuhkan semua to pull benteng-benteng down musuh, principalities, untuk to pull meruntuhkan down rulers, penguasa-penguasa and to pull down leaders dan juga and pemimpin demonic dan forces, semua kuasa kegelapan. and say, you will listen to the word of God. Dan kemudian kita perintahkan mereka dengar firman Tuhan. Keep quiet and then jalan. Jangan Jesus said, no, go, go. jangan diam aja gitu, saudara, ya, maksudnya ya. Woo! We always shout around, Jesus, Jesus, Jesus. No. Go. Kita usir. Go and face your enemy. Jadi saudara, kita itu hadapi musuh kita. Face the bear and the lion in your marketplace. Saudara, hadapi beruang dan singa yang ada di marketplace kita. Face the bear and the lion in your marketplace. Hadapi beruang dan singa di marketplace tempat kerja kita. Hello. Why you look at me like that now again? There is a spirit that come against you that is a bear and a lion. Saudara, bisa saja kan ada roh yang berupa kayak singa atau beruang yang mau menentang Anda, melawan Anda. Face it Anda hadapi. and say, I come against you with the power of my God. Katakan, aku datang menghadap engkau dengan kuasa Tuhanku. I come with the word. Aku datang dengan firman Tuhan melawan engkau. You will listen to God. Engkau harus mendengarkan Tuhan. But nowadays, many Christians become quiet. Tapi sekarang orang Kristen kok banyaknya They don't speak nggak ngomong gitu loh, nggak memperkatakan, saudara. because you become weary. Karena mungkin udah capek You ya. become weary, Jadi capek gitu loh. and you're not fanning the flame. Dan juga kemudian You must fan the flame. apinya tuh nggak Fan dikobarkan. the flame. Ya, mesti Fan the flame. dikipasin apinya supaya berkobar. So you burn. Supaya bisa nyala. And when you speak, Dan kalau the kita word of God bicara, become fire out of your mouth firman and Tuhan, consume the enemy. firman Tuhan bisa menjadi seperti api dan menghanguskan musuh. Yes, amen. Hallelujah. Other times you use the word of God like a hammer. Ada kalanya kita pakai firman Tuhan itu seperti hammer, saudara. Palu gada. Hello? Do you know this? You need to know your weapon. Ya, kita harus ngenalin loh senjata kita itu apa aja. Sometimes the word is like a hammer. Kadang-kadang firman Tuhan kayak palu, kayak gada katanya. Ya. I work in the mine before God called me. Sebelum Tuhan panggil saya kerja di kayak pertambangan gitu, saudara. So I take the hammer. Jadi Big saya hammer. 16 16 pounds. 16 pon gitu ya. 16 pon, hammernya itu beratnya 16 pon. These muscles. It's not from gymming. Ini bukan karena nge-gym loh, saudara. This is from working. Ini karena kerja. 16, 20 pound hammer. Hammernya itu 16 sampai 20 pon. Then you have a rock that you need to break it. Oh, ada batu gede yang mesti dihancurin. Hello? Because the drill not want to go through it. It's hard. Karena drillnya itu loh, drill itu apa ya? Ya drillnya itu nggak bisa tembus, terlalu keras batunya. So you drill and you shock it. Bam! Jadi kalau di drill itu sambil dipukulin sama hammer. And you hit it 10 times. Terus 10 kali mungkin dia And then you dipukulin drill terus. again. Kemudian di drill lagi. And then you hit again. Kemudian dipukulin lagi. Until small cracks start to come. Sampai kemudian ada retakan kecil. Sometimes you hit that thing for 4 hours. Kadang tuh sampai 4 jam loh, saudara, mukulin itu. Until Sampai suddenly it explodes when you eat it. sampai akhirnya bisa In small meledak. pieces. Sampai Your meledak, saudara. heart is surprised. I thought only gonna break in half. No! Many pieces. Sampai kemudian bisa, ya, sampai mencar ya kayak ya. Hello. Sometimes the word is a hammer. Kadang-kadang firman itu seperti gada, seperti hammer itu You must keep on. harus terus-terusan There's kita a prophet in the Old Testament that took the arrow and hit the floor 3 times. 1, 2,
breakthrough happened. Ya saudara, ada seorang nabi di Alkitab yang kemudian ngambil anak panah, dipukulin ke lantai 3 kali, kemudian terjadi terobosan. Elijah, when he came to the Jordan opened. Ya, Elia waktu sampai ke sungai Yordan, dipukulin, sungainya kan kebelah. And then Elisha, when he come back, take the mantle, same mantle, hit the water, open. Nah, Elisanya kan waktu dia pulang lagi ngelewatin sungai Yordan yang sama, dia pakai jubahnya Elia kan untuk dipukulin, kebelah lagi kan sungainya. Thank God that this dimension where we are now, the door already open. Syukuran ya saudara, dimensi kita sekarang pintu udah kebuka. Oh, I look for open door. No. Where you looking? The door already open. Ya, kalau kita mau cari pintu yang terbuka saudara ya, pintunya udah kebuka saudara. The door first have opened for you. Pintunya udah For kebuka you, buat into kita. you. There's a door open to you. Karena pintu tuh kebuka buat kita. But we are looking for a door in the natural. Where's the door? Kita nyarinya Where's the pintu connection? secara. Where's this? Where's that? No. First look the door in the spirit. Saudara, jadi kita carinya pintu There's a yang door in the natural, spirit. saudara. Tapi cari dulu pintu yang di alam roh. Cari dulu itu dulu. Hello. You look at me again like I'm from where? From the moon. Do you tell these people exactly what I say? Why are they looking at me like this? And then there is another door only Jesus can open. Dan lagi ada satu pintu yang cuma Yesus yang bisa buka, saudara. Only Jesus shut. Dan hanya juga yang bisa ditutup oleh Yesus. When Jesus opened the door, nobody can close Nah, it. kalau Yesus yang buka pintu, ya nggak ada yang bisa And if tutup. Jesus closed the door, nobody can open. Kalau Yesus yang tutup pintu, ya nggak ada yang bisa buka. You need to understand the season of the door. Saudara, What God is open or closed. kita harus ngerti musimnya pintu itu, apakah kebuka, apa ketutup. For some of you, God is closing the door. You can try and try. He's closing the door. You need to move. Bagi kita ada sih saudara yang pintunya udah ketutup, saudara kita coba buka, coba, nggak bisa, udah ditutup, saudara kita yang harus pindah. He brought you through the door Dia bawa kita ngelewatin pintu. and stand behind you. Now he's closing the door. Dia berdiri di belakang kita, kemudian pintunya ditutup. And now you look inside of this door. You are like, what is happening here? I don't understand. I am lost now. Now I'm lost because what is happening with Jesus? And then you want to turn it. The door is closed. Ya mungkin karena Anda sudah memasuki pintu, saudara, Anda lihat loh, Anda berada di suasana baru, bingung kan? Loh, ini ada apa? Anda mau balik lagi ke pintu itu, ternyata mau balik, itu pintu udah ketutup, gak bisa dibuka lagi. Because there's something new. Sebab Tuhan menyediakan sesuatu yang That baru. He's gonna do. Amen. New. Ya, Something new. baru. Yes. That He's gonna do. Nah, itu yang akan dia kerjakan. And then there's another door that He opened. Kemudian ada lagi satu pintu yang He dia opened. buka. He is the one opening the Dianya door. yang buka nih, saudara ya. But He will tell you Tapi dia akan kasih tahu kita. through this door, this and this and this. Dia akan kasih tahu kita kalau kamu lewatin pintu ini akan ada ini. In the one door, you need to discover the other door. He will tell you. Saudara, di dalam satu pintu ya kita bisa nemuin pintu berikutnya, nanti dia akan kasih tahu. Understand where are you? Nah, kita mesti ngertiin kitanya di mana. Understand where you are. Kita harus memahami loh. Many times we come through things in the Lord, and then we want God to speak to us in the old way. Saudara, seringkali kita udah nyampe dengan Tuhan pada satu titik ya saudara. Nah, kita tetap kepingin Tuhan tuh ngomong sama kita dengan cara yang kuno, cara yang dulu. Why? When I pray in a certain way in this place and God has heard me. I read the word in this way and God has answered me. But now nothing happened. Ya saudara ya, kita mikirnya gini, loh dulunya aku doa sama Tuhan caranya kayak gini, Tuhan jawab loh. Aku baca firman juga seperti ini, Tuhan jawab. Loh, sekarang kok enggak ya? Sekarang kok kayak enggak ada apa-apa. Because you've grown. Sebab kita udah bertumbuh. That season is finished. Itu musimnya udah And now you lewat are in a saudara. new season. Sekarang kita udah masuk musim yang baru. And you feel alone. Dan kita rasa kok kayak sendiri ya. You're not alone. You're becoming mature.
Kita bukannya sendiri, saudara, kita justru menjadi dewasa. Yeah. Yes. Wait for instruction. Kita tunggulah instruksinya Wait for Tuhan. instruction. Kita tunggu instruksinya Tuhan, saudara. Do you understand? Ngerti, Yes. saudara ya? Nangkep You ya? must read the word with the Holy Spirit, so you wait for instruction. Kita harus baca firman ya dengan Roh Kudus supaya kita ngerti, nungguin instruksi And dia. sometimes when you become you are mature, you don't need to read the Bible too much. Saudara, kadang-kadang kalau kita udah dewasa, saudara, kadang-kadang kita tidak terlalu perlu membaca He will speak to berkepanjangan karena dianya sendiri bicara sama kita. And when you read the word, you will see, oh, wow, hallelujah. Dan pada saat kita kemudian baca firman, kita bilang, wah ya ini. Puji Tuhan. Okay, last word. Are you enjoying the presence of God? Yes. Enjoy ya, saudara ya, enjoy ya. Last word. Last word. Kata-kata terakhir, saudara. Jesus. What did I just say? Before that. Before that, what did I say? What did I speak about? With the last sentence I said was about what? Yeah, you see, when we get in this age, we forget. Instruksi. Come on, what did I say? Apa ya? Yang sebelum ini ya. Iya, instruksi. You enjoy the present so much, you not hear one word I say. Yeah, I say something specific. Jesus, thank you. Help me. Thank you, Lord. Some of you are in the place of, He is cutting you. Saudara, ada di antara kita yang berada di dalam posisi sedang dipangkas, mengalami pemangkasan. Why? Kenapa? So that you bear more fruit. Supaya kita bisa berbuah lebih lebat, saudara. Because God's heart for you is to bear much. Karena hati Tuhan untuk kita itu supaya kita berbuah lebat. Much. Lebat. Much. Lebat. Fruit. Banyak buah. Yeah. So that you can have authority. Supaya kita bisa punya otoritas. As mature sebagai man. Sebagai manusia If I say man, dewasa. I mean woman also. Okay? Ya. Because there's no gender in the Lord. Ya, di dalam Tuhan tidak ada gender sih, saudara. Male, female, no, there's no male, female. We are free. We are free. Ya, Some of us, we don't understand that. Ya ada sih, mungkin kita nggak tahu ngerti ini tuh. Many women gonna be used in this nation. Many women. Banyak sekali ladies yang akan dipakai ya di bangsa kita, saudara. No jokes. You will see. Nggak bercanda nih, saudara. Very powerful. God raise up many women. Tuhan akan bangkitkan Right now. banyak sekali ladies ya. Yeah. Hallelujah. Yes. And the young men, many young men will be raised up as evangelists. Dan juga banyak sekali para pemuda yang akan diangkat sebagai para penginjil. Banyak. Even women Bahkan juga will become evangelists. para perempuan juga diangkat. Because that is the season where we go. Karena ini memang The harvest is tuayan. That is preparing the harvest. Tuayan sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Yeah. And God will send some, we will be like waves. First, God will send this one. Then He will send this one. Seperti Then He will gelombang send ya, this one. saudara ya. Because Jadi all of us, we carry something different. seperti gelombang, saudara. Jadi Tuhan akan kirim gelombang pertama, kemudian gelombang berikutnya. Karena setiap kita ini beda-beda. Gitu. First, He will send the prophets and the intercessor Yang pertama mungkin para nabi dan para pendoa syafaat to prepare. untuk mempersiapkan. The prophet and the intercessor. Jadi To nabi what? dan To prepare. pendoa syafaat untuk mempersiapkan. Then, Kemudian
He will send evangelists. akan dikirim para penginjil. And then after the Dan evangelists, setelah itu He will bring the people to the teacher and the pastor. dibawalah umat itu kepada para pastor, kepada gembala dan pengajar. I believe with all of my heart in the season, the fivefold ministry work together. Saya percaya dengan segenap hati saudara pada musim itu kelima jawatan itu akan bekerja sama. No more the pastor can do by himself. Jadi Impossible. gembala sudah nggak bisa lagi suruh nanganin sendiri. No nggak more bisa. the apostle can do by himself. Juga rasul juga No nggak bisa more the kerja prophet sendiri. can do by himself. Nabi juga nggak bisa No more sendiri. the evangelist can do by himself. Penginjil juga nggak bisa berdiri sendiri We lagi. need each other. Saling membutuhkan. And God is going to connect people. That's why you will meet people that God say, this you must connect with this man, must help you, must help you, Makanya must help kita you. akan terkonek ya dengan orang-orang karena Tuhan yang menyediakan, menunjukkan ini loh kamu harus connect dengan ini, saling menolong dengan yang ini. And you're gonna experience a lot of spiritual activity in the spirit. Dan kita akan mengalami banyak sekali aktivitas rohani di dalam alam roh. And every time that you're in the presence of God, there will be a vibrating in your spirit. Saudara, setiap kali kita ada di hadirat Tuhan akan ada seperti Vibrating in your spirit. Ada There will be a satu vibrating getaran ya. vibration in your Getaran spirit, man. di dalam roh. That is the vibration of revival. Itulah getaran revival. That is the vibration of revival. Itu vibrasinya revival. Hello. And your heart will start to burn Dan hati mulai berkobar di saudara, For mulai the Lord. menyala bagi Tuhan, for the Lord. bagi Tuhan. Hallelujah. You need to spend time with the Lord Kita harus menyediakan waktu bersendiri dengan Tuhan so that your anointing become full. supaya pengurapan kita tuh bisa penuh. Listen very careful. Coba Anda simak baik-baik Your saudara. anointing must Pengurapan. become full. Pengurapan itu harus penuh, Full. penuh menjadi penuh. Not just a feeling. Oh, hallelujah. Nice. Jangan cuman kayak ya kerasa-kerasa gitu ya, kayak Anointing merasa. has a purpose Karena pengurapan tuh ada maksudnya. to do, Untuk melakukan Function. sesuatu, untuk berfungsi, To operate. untuk beroperasi, to express, untuk mewujud, And to mengekspresikan, and to mendemonstrasikan, impart. untuk mengimpartasi. Hello. But your personal anointing Tetapi pengurapan pribadi kita must be full. Don't run ahead of God with signs and wonders and gift and blah blah, but you not spend time with Jesus. ya saudara, jadi jangan kita menduluin Yesus saudara, kita kasih tanda-tanda heran, bernubuat segala macam, padahal kita sendiri tidak ada hubungan bersendiri dengan Tuhan, nggak ada, nggak bisa gitu. Me and Jesus, Jesus in me, and the Father in Jesus, and Jesus in the Father, and me in them, and they in me. That is it. Jadi saudara, saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya, Bapa di dalam Yesus, Bapa dan Yesus kemudian bersama dengan saya. Ya seperti itu. You will see all the letters of Paul. Father in the name of Jesus Christ. Father in the name of Jesus Christ. Father in the name of Jesus Christ. All of his letters. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, surat-surat Rasul Because Paulus. that is the relationship. Karena itu Father, satu Abba, hubungan. Father, Abba, Abba, Bapa, Father. Abba, By the Bapa. Spirit we cry, Abba, Di dalam Father. roh kita berkata Abba ya Bapa. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Woo. Not Jesus. Jesus. No. Jesus is the power in us. Yesus itu adalah kuasa di dalam diri kita. His name is a weapon. Karena namanya itu senjata, saudara. His name has power. Namanya itu ada kuasa. His name has healing. Ada kesembuhannya, ada kelepasannya. His name. Namanya. Yeah. Jesus already done what Jesus must do. Yesus itu sudah menyelesaikan semua yang memang harus dia It's you selesaikan. and the Holy Spirit. Sekarang tinggal kita dan Roh Kudus. So the Holy Spirit glorify Jesus Roh Kudus in lah yang you, memuliakan Yesus so di that you dalam diri become kita, Christ-like. supaya kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Are you there? Mantap ya, saudara. If Jesus is not glorified, there's no Spirit. Saudara, kalau Yesus tidak dimuliakan, maka tidak ada roh. There's no Holy Ghost when Jesus is not Kalau glorified. Yesus tidak dimuliakan, maka Roh Kudus itu tidak ada.
Because when Jesus is glorified, the Father is glorified. Sebab kalau Yesus dimuliakan, Bapa pun dimuliakan. John 15, Yohanes 15 verse 8. ayat 8. Read it. Herein is my Father glorified. Disinilah Bapakku dimuliakan. Terjemahan bebas ya saudara. Silakan. Oke. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. What's it say? In English. My Father is glorified if you bear much fruit, and so you are my disciples. Wow. But we've made this upside down. Kita putar balikkan ini katanya saudara. I discovered in my life Di dalam hidup saya everything about God segala is sesuatu tentang upside Tuhan down kingdom. merupakan kerajaan yang jungkir balik. You think this way, God says no, it's that way. Karena kita mikirnya begini, Tuhan bilang enggak, gini. Kebalikan gitu. Everything about God is other way around than you Yeah. think. Segala sesuatu tentang Tuhan kok kayaknya berjungkir balik dari apa yang kita pikirkan. How many times do you discover that, oh my goodness, this what I try is not God. Ya, This is berapa not kali ya God. kita kemudian nyadarin ya, waduh, ini ternyata bukan Tuhan ini. And even if we get it right, Dan sekalipun benar, ya akhirnya benar, then you discover, oh, it's impossible for me. tapi kita Possible. kemudian bisa secara pribadi kok kayaknya nggak pas ya. untuk So saya the ini. relationship is this. Jadi hubungannya itu seperti ini. Herein is my Father glorified. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, That you bear much yaitu jika kamu berbuah banyak, fruit. berbuah banyak, And then, dan so you can be my disciple. dengan demikian kamu adalah murid-muridku. But we've made it other way around. Tapi kita We first make disciple and then they must bear fruit. Kita putar balik saudara, kita buat murid dulu baru kemudian berbuah. No. First bear fruit. Pertama berbuah dulu, And then you'll be a disciple. baru menjadi murid. Because it's the Spirit. Karena ini roh. It's the fruit of the Spirit. Karena itu kan buah You roh. cannot make the fruit happen. Kita nggak bisa You mengada-adakan can't. buah itu, nggak bisa. You can't. Nggak bisa. You need the Spirit Kita perlu roh to bear the fruit through you. supaya bisa menghasilkan buah untuk kita. Yeah. You must just yield. I'm yielding to you. Ya, jadi berserah sama Roh Kudus. So that the fruit of the Spirit can Supaya develop. buah roh itu bisa muncul, bisa muncul. So how many works is there in the Spirit? Ada berapa perbuatan di dalam roh? Nothing. Tidak ada, saudara. It's obedience. Hanya ketaatan. Obedience. Hanya ketaatan. The only thing that I know that is in the Word that you must do is you must heal the sick. Saudara, satu-satunya pekerjaan yang saya baca di Alkitab yang harus kita kerjakan adalah menyembuhkan orang sakit. When you lay hands on the sick, Kalau kau you go and lay hands on the sick. letakkan tangan Oh, seorang Jesus, sakit, help us. Hello? You go. kamu yang pergi. Why? Kenapa? Healing is your portion. Karena kesembuhan itu memang bagian porsi kita. Jesus heal me. Jesus, no, I already heal you. Yesus sembuhkan aku. Already. Dia sudah sembuhkan kita. Selesai. Amin. How? Through the stripes of His back. Ya, gimana caranya? You Kita already is healed. I already healed you. melalui bilur-bilur dia sudah sembuhkan kita. The word say, by my stripes you were healed. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurmu engkau sudah disembuhkan. Do you believe it? Percaya That nggak, is the saudara? golden question. Itu loh pertanyaannya. And that's why He says, when you lay your hands on the sick, they will recover. Makanya dia bilang kalau engkau meletakkan tangan seorang sakit mereka akan sembuh. And then there's another scripture that says, in the congregation, if somebody is sick, let the elders come. Kemudian dikatakan juga kalau ada jemaat yang sakit biarlah para penatua boleh datang.
Hello? You are very quiet now. You need to understand who you are. Kita harus memahami benar-benar saudara siapakah diri kita ini. You have the Holy Spirit in you. Do you know who He is? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita ngerti Dia itu siapa. The word of God in God's mouth is the same in your mouth. Saudara, firman Tuhan di dalam bibir atau mulut Yesus itu sama dengan firman Tuhan di dalam mulut kita. Do you believe it? Percaya nggak? I see some of you, you're taking this word very hard. Ada yang merasa kok kayaknya sulit ya menerima ini ya. Or do you want to go home? Atau mungkin kepingin pulang. I can see you. Come on. This is real. Ini benar nih, nyata nih saudara. You have healing in you. Kita punya kesembuhan di dalam diri kita. Amin. To heal. Yes. Untuk juga menyembuhkan. But we run after. Tapi kita yang kita kejar-kejar. There's somebody in town that bring healing. Hallelujah, puji Tuhan. Iya, ada itu loh yang datang yang bisa bawa kesembuhan itu. We run for this pastor. We run for that pastor. We run for this prophet. We run for that prophet. We run for this evangelist. We run for that evangelist. Kita kejar-kejar semua hamba-hamba Tuhan, saudara. And Jesus is like, what are you Dan doing? Yesusnya kayaknya tanya kalian tuh lo ngapain? What are you doing? Kalian tuh lo ngapain? What are you doing? You are quenching the spirit when you do that. Karena kita akan memadamkan roh kalau kita bertindak seperti itu. You have everything in you because of Jesus. Kita sudah memiliki segala sesuatu di dalam diri kita oleh karena Yesus. One day I'm gonna ask the Lord, please give me enough time. I won't come here for ministry. I want to come here and preach one message in part. And then after, for 2 weeks, I want to go to each person's house. I want just go live with you for 1 or 2 days to see if you practice the word. Pastor ini kepingin suatu saat datang ke sini, saya kira-kira ya suatu 2 minggu nggak kayak gini ibadah. Kepingin benar-benar ngajarin sesuatu, saudara. Abis itu nanti setelah itu Anda pulang, pastornya kepingin mampir ke rumah Anda masing-masing semua. Kepingin tahu Anda praktek nggak apa yang diajarin. I'll just be there. Jadi pastornya nontonin aja. I won't gitu. talk, I do nothing, I just watch you. Pastornya nggak mau ngomong, nggak mau apa, cuma nontonin aja. To see. Untuk bisa ngeliat lah. You know why I'm saying this? Because the Holy Spirit walk with you every day. Karena kan Roh Kudus itu berjalan bersama dengan kita setiap hari, saudara. And you are not putting Him to work. Dan kita itu diemin dia gitu loh. Kita kok nggak buat dia itu bekerja bareng sama kita, kok kita diemin. Because the Holy Spirit is already there. Karena Roh Kudus itu udah ada. He's waiting for you to speak. Dan dia itu sedang nungguin kita itu He's waiting memperkatakan for you to act in faith dan juga bertindak di dalam iman. so that He can do the supernatural. Supaya dialah yang bisa mengerjakan yang Waiting for you. supranatural itu. Every single day of your life, Setiap He's waiting for you. harinya dia lagi nungguin kita. Because He's assigned to your commission Karena memang dia ditugaskan untuk kita, mengkomisi to kita do the supernatural work. untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang supranatural. But you wait on Him. Oh God, please come and do this. God, come and Tapi do kita that. yang nunggu God, come and do gitu ya. this. God, come and do that. Silakan lakukan ini, He Tuhan will lakukan never. ini, Tuhan lakukan ini. Dia nggak mau. He will never do it. Dia nggak mau lakukan itu. He's waiting for you. Karena dia sedang nungguin kita. Do you know why He does it when He does it? Kenapa dia melakukan pada saat dia melakukannya? Kenapa? To help your faith. Untuk bisa menolong iman kita. But He's waiting on you. Tapi dia nungguin kita. Many of us, we will not see the power of God truly manifest as God wants. Banyak di antara kita yang nggak bisa melihat kuasa Tuhan itu terwujud sebagaimana yang Tuhan inginkan. Because
because we wait for God to do Karena it. kita yang nunggu-nunggu Tuhan. No, why are you here? Kenapa kita ada di sini? For that reason, Ya untuk alasan itu. I believe. Aku percaya. I believe. Aku percaya. Not to just receive, Bukan cuma sekedar but to menerima, what you receive. tetapi apa yang kita terima, Demonstrate it. kita kemudian I told you when I started, this is a new season. You must see what you are, when and what is happening. Saya tadi udah katakan ini musim yang baru, saudara. Makanya Anda itu harus bisa melihat ini ada apa yang sedang terjadi. Pastor, I don't know if God want to use me. Astaga, no. Pak, saya kok nggak yakin kalau Tuhan mau pakai saya. God is so excited. He cannot wait to use you. Saudara, Tuhan tuh excited banget, semangat banget sampai nggak sabaran loh mau nunggu mau pakai kita. You must lift your bum. Kita harus And go. berdiri, saudara. Jangan duduk mulu, saudara, dan kemudian berjalan. Many of you hear the Lord say, pray for this lady, pray for this one, pray for that, do this, do that. Ada sih di for antara somebody, Anda yang and then mendengar ya. you Doain dia, doain. Tapi kita diam aja. not me. Do somebody else. Bukan saya. Pakai yang lain aja Tuhan. Tonight, I'm here to tell you, Malam ini saya ada di sini untuk kasih tahu sama Anda, saudara. He wants to use you. Dia Amen. mau pakai Anda semua, kita Amen. semua. Amen. Put your hand on your body. Taruh tangan di dada kita, saudara. Don't lie, eh? Jangan bohong lu ya. Say, Father, Katakan Bapa, from my heart, dari lubuk hatiku, I am sorry I'm sorry Tuhan, that I not respond bahwa aku tidak merespon when you want to use me. waktu Engkau mau memakai aku. Please Please, forgive me. ampuni aku. And thank you for forgiving me. Terima kasih Engkau mengampuni aku. Because I need your Karena forgiveness aku memerlukan pengampunan so that I can be released again. supaya aku bisa dilepaskan kembali. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Please Please, use me pakai aku in my God-given purpose di dalam maksud tujuan Tuhan bagiku, so that I can glorify you. supaya aku bisa memuliakan Engkau. I will surrender Aku mau berserah and yield dan menyerah to the Holy Spirit. kepada Roh Kudus. I will be obedient. Aku akan taat. I will be obedient Aku akan taat in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. If you are in this place and you say, Pastor, I have not received the power of the Holy Spirit, Kalau ada Anda I di want to antara pray for you. di sini yang mengatakan, Pastor, saya belum menerima kuasa Roh Kudus. Pastor mau mendoakan Anda. I'm selesai. Main musik. Kak rosok. Main musik. Ada saudara? Don't be shy. Ada? Worship team and Rosok. terima kasih. Hallelujah. I am so excited Saya excited banget to be here with you. berada di sini bersama dengan Anda. Really. Something I want to tell you. I'm talking about you here. Saudara, saya mau bicara. Saya ini sedang berbicara tentang Anda semua yang ada di sini loh. There's something special here. Sebab ada sesuatu yang spesial Of di God. sini. Very special. Ada sesuatu yang spesial banget. Be sensitive. Ya, pekalah saudara. You are doing well. Anda semua tuh baik lah, oke lah, But baik. there is more. Tapi masih tersedia lebih banyak lagi. Please, Jadi please lah saudara. take that more. Take it. Ambil, raihlah yang lebih banyak itu loh. Take it. Ya, diraih gitu loh. Don't disqualify yourself because you look at yourself. Jangan Anda mendiskualifikasi diri sendiri karena Anda ngelihat diri sendiri kok kayaknya nggak notok gitu ya.
You are forgiven. Kita semua sudah diampuni. There's no condemnation. Tidak lagi ada penghukuman. You have life Kita punya of the Spirit in you. kehidupan roh You ada di dalam are diri free. kita. Kita ini bebas. Free. Bebas. You are free. Kita merdeka, saudara. God want to use you. Dan Tuhan akan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita. And He want you to bear much fruit. Dan Dia mau kita menghasilkan banyak buah. It's going to help you. Dia akan tolong kita. This is your season. Ini musim kita, saudara. This is your season. Inilah musim kita. It is something so mighty, powerful over you in this place. In Ada the sesuatu Spirit. yang sangat penuh kuasa di atas kita di tempat ini. And it is ready to pour out on you. Dan itu sudah siap untuk dicurahkan atas kita. Hallelujah. Amin. You must perceive it. Kita harus bisa menangkap ya, itu ya. Perceive. Ya, kita harus bisa menangkap. And grow in the word so you can discern. Dan bertumbuhlah di dalam firman supaya kita bisa yang pakai kata yang apa ya, nangkep gitulah lagi. That which is from God and that which is not. Yang dari Tuhan maupun yang bukan dari Tuhan. Puji Tuhan. Thank you, Jesus. Just play something soft for me, please. Hallelujah. Some of you that you need encounter with Jesus. Ada mungkin di antara Anda yang membutuhkan perjumpaan dengan Yesus. I see you are your spirit is not in a high place. Saya melihat ada bahwa roh Anda itu belum berada di tempat. You are not in a high place in your spirit. You are Anda not in a high place. tidak berada di tempat yang tinggi. You are in a low place. Anda berada di tempat yang Some of rendah. you here, you don't know if you are in the desert or where you are. Dan ada di antara Anda yang tidak ngerti apakah Anda ada di padang gurun atau Anda ada di mana. I want to pray for you. Saya mau berdoa bagi Anda. You don't feel the anointing wrap itself on you. You don't experience that. Anda tidak mengalami seperti pengurapan itu yang seakan-akan merangkul diri Anda. I want to pray for you. Saya ingin mendoakan Anda. Because the spirit the anointing is like it's a mantle. Ya, karena kan Like a pengurapan jacket. seperti jubah ya saudara ya. I remember when we were small, my father used to wrap us in the blanket and then put us in the car. Ya. Saya ingat waktu masih kecil saudara, ayah saya itu suka membungkus kita dengan selimut kemudian masukin kita ke mobil. That's how it feel. Ya, seperti itu rasanya For untuk pastor. Anointing come and wrap itself on Jadi you. pengurapan turun dan seakan-akan. And then this not working. Ini sudah enggak lagi. And then I hear the Lord speak. Kemudian saya dengar When suara I see Tuhan vision. dan saya mendapatkan I'm penglihatan-penglihatan. awake, but I see. I see Saya- what God show me. Saya memang melihat, tapi saya bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan. Hallelujah. 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 God always want to speak to you. Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita, Always, saudara. all the time. Selalu. God is speaking All the time, saudara, Tuhan mau bicara sama and kita. He's moving. Dan Dia itu sedang bergerak, He's speaking. berbicara, dan sambil bergerak. He's in this place. Dia ada di tempat ini. Some of you have been through very hard things. Ada di antara Anda yang sudah mengalami hal-hal yang sangat sulit. I feel your burden in my spirit. Saya bisa merasakan beban Anda di dalam roh saya. And the Lord want to comfort you. Dan Tuhan itu ingin menghibur Anda. And He wants to destroy that yoke that the devil put on you. Dan Dia ingin menghancurkan hook yang ditaruhkan iblis atas pundak Anda. So that your spirit can be lifted. Supaya roh Anda itu bisa terangkat. So that you can jump us. Supaya Anda bisa loncat-loncat, saudara. Hallelujah, Jesus. Amin. So that your joy is full. Supaya sukacita kita itu bisa penuh. So that your joy is Supaya sukacita kita itu just penuh. as Jesus, His joy was set before Him Sama to seperti Tuhan endure the Yesus. cross. Sukacita itu ada di hadapannya supaya dia Joy bisa. is not for ha ha ha. Joy is the strength that make you endure
hardship and persecution and things that is very hard for you. Saudara, sukacita itu bukan buat kita ketawa-ketawa, saudara, tetapi sukacita itu merupakan sesuatu bahan yang membuat kita itu bisa bisa ngalamin, bisa menjalani kesulitan kita. Because some things in life is difficult. You not ask for it, but it's coming. Ya, karena kan hal-hal di dalam kehidupan ini sulit. Kita tuh nggak pakai minta, tapi ternyata kita ngalamin yang sulit. The joy of the Lord. Tetapi sukacita ya dari Tuhan itulah kekuatan kita. So when you face these things, you love. Jadi pada saat kita ngadepin itu kita bisa ketawa. Why? Because the spirit, the laughter of the Lord is the strength of God. Sebab saudara, Push you through it. sukacita dan ketawanya Tuhan itulah kuasanya yang akan menendang segala kesulitan kita itu. Hallelujah. And then there is some of you in this place, you are ready for new wine. Dan ada di antara Anda di tempat ini yang sudah siap untuk menerima anggur yang baru. Terima. Terima that new wine. Terima aja anggur baru itu, saudara. And some of you in this place, you are ready to be anointed fresh from Dan ada God. juga di Anda di tempat ini yang sudah siap untuk menerima pengurapan baru, diurapi secara baru. And there's others of you that while I was talking, your heart already start to burn. Dan saudara, pada saat saya sedang berbicara, saya bisa tahu bahwa ada di antara Anda yang hati Anda mulai berkobar-kobar. And there's others of you that you feel the deep touch of God. Dan ada juga di antara Anda yang bisa merasakan satu jamahan Tuhan yang sangat mendalam sekali. And others you feel, wow, I'm so peaceful. Ya, ada juga di antara Anda yang merasa, wah, rasanya kok kayak tenang, damai gitu. He loves you. Dia mengasihi kita, saudara. He loves you. And there's some of you that there's an irritation. There's an irritation. There's an irritation. Irritation. Oh, oke. Jadi ada di antara Anda seperti ada iritasi Because you hold on to yourself. karena kita itu menggenggam diri kita sendiri. Don't hold on to you. Jangan menggenggam. You are not the jangan. answer to yourself. Karena kita bukan jawaban bagi diri kita sendiri. Jesus is the answer. Yesus itu loh jawaban bagi kita. You try too hard. Kita itu ada yang berusaha terlalu keras. And you beat yourself up about everything that you make mistakes. Dan kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri tentang segala apa saja yang kita lakukan yang keliru. The Holy Spirit will set you free. Tuh, Roh Kudus akan membebaskan kita, saudara. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Revival is now. Revival itu sekarang. Revival is here. Revival ada di sini. Move in this place. Bergerak di dalam tempat ini. Holy Spirit. Yes. Come and do your will. Mari silakan lakukan kehendak Do it. Tuhan. Lakukan Come kehendak. and do it. Lakukan kehendak. Lord. Come and do it. Oh, so worthy. 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 Worthy, 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 worthy. Layak Tuhan, layak. Move. Holy Spirit, Roh Kudus. thank you. Worthy, Layak. worthy. Layak.
Jesus. Jesus. Waves of your presence. Wave upon wave upon wave of your grace, of your healing, of your power, of your love. Wave upon wave, wave upon wave. Demi gelombang. Jesus. Jesus. Wave upon wave. Gelombang demi gelombang. Wave upon wave. Gelombang demi gelombang. Your power, Kuasa, your healing, kesembuhan, your strength, kekuatan, your supernatural invasion. invasi yang supranatural. Jesus. Jesus. Yoke destroying anointing. Yoke destroying anointing. Urapan yang mematahkan hukum. Jesus. Bondage